Antara batang berita Iban ngalih hari itu, jalan akses di Penom nyungka ekonomi peranak lokal. Pengelantang budaya pupu bangsa Sarawak dibantai dalam video muzik Tahun Baru Cina. BSMM, Pampang Sibu patut matih mensiang mayuh berkenak ke AED. Selamat ngalih hari serta tabik bahasa nuju semua, aku senanala dekat pelengau kita Bulletin UKAS Iban. Ngepun ke berita ngau peranak rumah panjai Penom Datuk berasai lantang, lebuh projek ngagak jalai akses dari rumah panjai Sidak ke jalai Penom Ulu Bayur udah tembuk menyana. Projeknya udah rasmi diserah Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas buat sebengkah pengawal rumpas diatur hari 6. Jalai alun barunya disadang mai ubah besar ngagai penghidup peranak dia, ngerandang peluang ekonomi baru, engau ngemanah perengkau guna infrastruktur kandang menua pesisir. Dato' Ahmad Douglas Ugah, Timegak Menteri Infrastruktur engau pemansang menyangkai kapal Sarawak, optimis keempas positif jalannya ngagai peranak dia. Koya sirak tak ngerandang peluang ekonomi bakal aktiviti bertanam betupik engau eko dagang temuai ngagai peranak di rumah panjai ke bisik terencah jalannya. Yang madah baru, perengkau gunanya mandang ke pengeran perintah negeri nentu ke pemansang infrastruktur di kandang menua pesisir terus diberi perhati. Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Sabanyak megak ngarap ke peranak oleh ngenap panah calai alunnya ngangkat ketikas hidup sida. Udahnya semangat ngelantang ngau penyerakut budaya pupu bangsa Sarawak dibantai dalam video muzik Tahun Baru Cina di dekat dikeluar ke Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kehian madah ke diri merik terima kasih bagi MBKS ti udah ngemudi ke projek tu. Ianya metak madah ke videonya mandang ke penyelai budaya Sarawak, lebuh negeri itu nyingkang nuju strategi pemansang mudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Many Sarawakian as well as the rest of Malaysia has realized that Sarawak 10 years ago, 2014, compared to 2024 is a different Sarawak. But the next 6 years is even more critical because it will be even more different Sarawak. And it is important for all Sarawakian to come together to remain the best of Sarawak, which is the unity, the harmonious, the peace, so that we can focus on our progress that is much needed for Sarawak, for PCDS, for MSCC3, for our health autonomy, for our education autonomy in our nation building. Dato' Ahmad Dr. Sim merik sadang temunya lebuh radau pemberita pengudah session recording video muzik di Taman MBKS kena hari Minggu. Seraya Datuk Bandar MBKS Dato' Wee Hong Seng yang metak madah ketujuh videonya megak ngelaku pesaka budaya kaya di Sitak Padungan engau mandang ke tabak sejarah engau mural dia. So that's what we are doing now. Not only is a music video per se, but they also promote our old town area, with the culturals and with all the murals and all those, so that we will be able to attract more tourists into this part. Dato' Wee megak madah ke randau empai lamak pasal patung mayau bura ikonik di Padungan di lagu ngau garik tradisional Cina dikena nipak ke gaya pengerami dalam videonya. Ia nerang endak entu engkeman mantai ke patung yang ngenak garik Christmas seberaunya mandang ke konteks pengerami Tahun Baru Cina. Don't worry, the council know what to do with the kit. Every year we have to think what to dress with it, make sure that you attract more people to come in, So this is our intention. All right, so of course we accept everybody comment. I think it's good for us to improve. Constructive comment and all those are most welcome. So we take all the comment very positively. Okay, we look into all those. All right, and taking everybody views into consideration. All right. Lalu Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Pampang Sibu oleh berjalai ke pangkuk pengawak besar, matih mensia mayuh pasal pengawak berkenak kekereban defibrillator luaran automatik AED. Kaban Kunsi Negeri Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin merik perhati ngagai pemesai guna latih tik betul dalam mengenak maksimum pengulih hidup kenyawa dengan AED. However, having the loans and AED equipment alone is simply just not enough. If no one knows how to use the equipment, its presence will not save lives. And this is why it is so important for City Branch to take the lead in providing
providing AED training to local committees for the public spaces. Ko ia lebuh derandau pemerintah bak pengerami ngenang jasa BSMM Pampang Sibu kena hari 6. Yang ngenang perkaranya gelai sukung inisiatif pengerai engkau penyelamat di Empai Lama tu dibantai ke Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kehian ngambil ngansa AED hendak tak undak di baruh Ordinan Bangunan Sarawak 1994 tidak dekat diubah. Laban penyampau penyakit tungkul atau tik tinggi di Sarawak ko ya, Joseph cukup setuju ke perambuk tu enggak percaya ke BSMM Pampang Sibu boleh berjalai ke pangkuk pengawal pesai pemujurnya. Kelebarnya Adun Bukit Asik ngaku pematut nambah ke perengkau guna latih nentu ke pelajar tik nyerangkung semua. Nyak alai yang nyukung peminta chairman BSMM Pampang Sibu Penghulu Chua Hiong Ki ungkup belanja jurulatih AED ti pada engkeman bermataya. Why I say so is when we have a good facilities, for example like LED panels, which means that our Red Crescent Society Civil branch can make this facilities to train, especially civil. We will be ready, if the amendment law pass, and then there will be a lot of people need to be trained. I would like to recommend our Malaysian Red Crescent Society Civil branch to take the lead, and then we will be having more trainings here. Ia maganya metak madah keempas ti besayagi ari latih bakanya engkau madah kenyikap mayuh agi mensia mayuh ngena penemu berkena ke AED boleh nambah ke ngesah penusah engkau ngidup kenyawa. Ngueng agi berita bukai. Pemansang ndak ulih diperjalai tak ke dicapai tekalanya antik narai perambuk serta berjalai pengawak ti berurun ari semua raban. Penyanyi penemu di UPS Premier Sarawak Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Tan Sri William Mawan Ikom madah perkaranya kelebih hagi ari pengari rakyat, agensi perintah, peribet engau rakyat disita tengah sai pemansang. Ko ia kawal engau kerjasama tok pengunandar, ngagai pengari rakyat engau perintah berjalai ke sebarang pemansang ti dekat dibaik ngagai rakyat, kelebih hagi di menua pesisir serta menua ulu ti berguna ke pemansang tok. Ia berjaku minyak lebuh program makai serumpuk mulai engau Tan Sri William Mawan Ikum di Balai Komuniti Pakan kena hari 5. Kelimpah rinyak Kaban Kunsi Negeri Adun Pakan yang megak madah, Perintah Sarawak mayuh pemansang merimpas besai ngenak bermacam teknologi moden, ngambil penatai pemisik Sarawak terus nambah, lalu oleh merik mayuh hagi pemansang hagi rakyat di Selampur Sarawak. Yang mana hasil ti diuliah nengah bermacam inisiatif ti diperjalai ke Perintah Sarawak tu, megak dekat diasai ke rakyat nengah projek infrastruktur kelebih hagi di menua pesisir. Ia cukup andal ke sita Konstitusi Pakan dekat terus buliah mayuh hagi projek infrastruktur ti apil cukup 2 hari. Berita kepenudi Pasar Serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ngarap ke Perintah Sarawak oleh berunding kemayan Muay Thai megak dipekit Lumbak Borneo buat tahun baru. Presiden PMNS Jumaat Ibrahim Madah mainnya cukup terbilang di Pulau Borneo bakal di Pontianak, Brunei Darussalam, wilayah Persekutuan Labuan, Gau Sabah, kalai sidak suruh nyukung aktiviti Muay Thai diatur Sarawak. In every event of Sarawak, Muay Thai, di Sabahan, Labuan, Kalba, and Brunei, they always participate with our event. And with that, I really hope that the government will consider seriously to include Muay Thai game in Borneo sport. Ia berlaku minyak bahawa media paket karaoke Eden Idol 2024 di Eden Garden di Tok Kenari 5. Ungkup rekod bahawa Kunsi Negeri Dun Empai Lama Menteri Nembiak Lumba Engau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Lumbak Borneo dekat didup ke baru tahun baru tang hari bulan Engau Kelang paket empai diputus. Berbak ngonyak Jumaat megak ngarap ke Perintah Sarawak kelebih hagi UPS Menteri Nembiak Lumba Engau Pemansang Urang Dagang Sarawak nyukung pemansang main Muay Thai di Sarawak. Kuya gerempuk ukai di kuasa perintah NGO bakal PMNS bisik pemar nambah ke ekonomi Kedirik kelebih hagi bagaya ekonomi kemaya hari. So we totally hope the government can assist us and supported our program to promote Muay Thai at the same time to send them for training in overseas, which we see that strategy is workable to the South. Genang pasal pengawak nyandia Kedirik Napik Lumbak Malaysia Sukma 2026 Jumaat madah ke pengawak bersikap ungkup Sukma 2026 udah berlabuh nganjung atlet ke Thailand ungkup latih intensif.
Ia dikena nentu ke gelar champion bersaing main Muay Thai Bersukma 2024 oleh Ditan, nyalai pengawal bersikap patut dirumban ngau sukung mayuh raban kelebih lagi dari Perintah Sarawak. Sama datai pengempu Eden Garden, Habibah Muhyiddin ngau Direktur SSB Event, Muhammad Shah Riazi Jamali. Nakak tu dulu berita nukas Iban, boleh ngau kuis nanala sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share dan follow semua platform media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.jvdmy ngau UKAS channel di YouTube untuk berita pemandu baru di Sarawak. Hujung ke berita UKAS ngau Vision Premier 2030 Eco-Friendly Transport. UKAS #saluran informasi rakyat. Selamat kali hari. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.